Kita mau ngecek, silakan menyalakan kamera. We'll just give them another moment to join. Thank you, Rina. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Masih ada yang belum bergabung. Now, on our timetable, we were going to move into a topic called early literacy, but I've decided that we will postpone that until our next session. Ya. Di dalam jadwal, sebenarnya ada satu topik lagi, yaitu literasi dini awal, tapi saya memutuskan untuk menunda topik tersebut di pertemuan yang berikutnya. This group had the advantage of studying the essential steps before we started accreditation. Grup ini mempunyai kesempatan untuk sudah mempelajari dokumen langkah-langkah esensial. In Donna's spoken language development topic, we didn't need to do the practical because you already did it during our essential steps study. Di materi Dona, yaitu perkembangan bahasa lisan tadi, kita tidak perlu praktek karena kita sudah melakukan itu ya di materi langkah-langkah esensial. So what I'd like to do is spend this time practicing those parent coaching strategies. Jadi saat ini saya berharap kita bisa mempraktikkan strategi membimbing orang tua. All right, I think we can turn your cameras off now, and I know we're still waiting on a couple of people, but they will come soon. Ya, walaupun ada yang belum bergabung, tapi tidak apa-apa, silakan matikan kamera. I want to clarify about these two different types of strategies. Saya ingin mengklarifikasi dua strategi. So in our first week, we talked about those essential strategies, which is what we do and model to encourage the parent to make the change in the child's behavior. Ya. Untuk strategi-strategi esensial, yaitu kita mengharapkan orang tua melakukan sesuatu agar anak mengubah perilakunya. We can think of essential strategies as tools for developing listening and spoken language. Ya. Kita bisa menganggap strategi esensial ini sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan pendengaran dan bahasanya. In the topic of parent involvement, we talked about 10 coaching strategies. Di dalam topik keterlibatan orang tua, kita membahas strategi membimbing orang tua. And these are the tools we use to make changes in what the parent is doing. Kita menggunakan ini sebagai alat untuk mengubah perilaku orang tuanya. So let me share my PowerPoint and we'll have a look quickly through those 10 parent strategies again. Kita lihat lagi sekilas 10 strategi yang sudah dibahas. Oops. So here you can see the first strategy. Sekarang kita bisa lihat strategi yang pertama. Here. Okay, let me get. So
These ones with the funny names, show and share, news commentator, to the point, they are our parent coaching strategies, our tools for changing parent behavior. Jadi untuk strategi ini yang punya nama yang lucu, yaitu tunjukkan dan bagikan. Jadi di sini kita ingin mengubah perilaku si orang tua atau pengasuhnya. They're our tools for developing the parent's skills. Ini adalah alat untuk mengembangkan keterampilan orang tua. And helping the parent get to that point of self-efficacy. Yes, they can do it. Ya, dan ini kita gunakan untuk mencapai rasa itu tadi ya, rasa keberhasilan dari si orang tua. Ya, saya bisa melakukan ini. So we're going to break into our practice groups in a minute. Let me explain the activity. Ya, kita akan praktek di dalam grup-grup. Saya akan menjelaskan lebih lanjut strateginya. For each group, I'm going to give you a parent coaching strategy. Setiap grup akan mendapatkan satu strategi membimbing orang tua. So one of these ones that we talked about from Teresa Caraway. Ya, jadi salah satu strategi yang dibuat oleh Teresa Caraway. In each group, you will have a parent coaching strategy, and I'm also going to give you a key strategy. Ya. Nanti di setiap satu grup diminta untuk mempraktekkan strategi membimbing orang tua, sekaligus juga ada strategi kunci. So your goal in this activity is to use the key strategy and to coach the parent using the parent coaching strategy. Ya. Jadi tugasnya adalah Anda membuat atau ingin mengajarkan satu strategi kunci kepada orang tua menggunakan strategi membimbing orang tua. Let me give you an example. Saya berikan contohnya. So, say if the parent coaching strategy is test drive it together. Contohnya strategi membimbing orang tuanya menguji bersama. The key strategy might be acoustic highlighting. Strategi kuncinya bisa jadi penonjolan akustik. So let me get my doll as an example. Ya, saya akan ambil boneka sebagai contoh. And you'll have to imagine. Anda harus membayangkan that I have a parent sitting over here. Ada orang tua di sebelah sini. Anggap saja ada orang tua. So test drive it together, remember, is when I model something first and then I get the parent to have a go. Ya. Masih ingat tadi menguji bersama adalah saya mencontohkan sesuatu, lalu selanjutnya orang tua yang melakukannya. So Mum, today we're going to use acoustic highlighting to capture Bella's auditory attention. Ya. Jadi Ma, kita akan menggunakan strategi penonjolan akustik untuk menarik perhatian atau pendengaran si anak. I'll go first to show you what to do and then you can have a turn. Sekarang saya akan menunjukkan caranya, lalu kemudian giliran Anda. Here comes a duck. Quack, quack, quack. Ini bebek. Did you hear how I used my voice in an exciting way that time? Ya. Apakah tadi Anda mendengar tadi bagaimana saya menggunakan suara-suara yang menarik bagi anak? All right, now you have a turn with this cow. Ya. Sekarang giliran Mama ya untuk pakai ini sapi. So I hope that made it clear the difference between parent coaching. Parent coaching is the test drive part where I'm telling the parent, I'll go first, then you, and the key strategy, which is acoustic highlighting. Ya, semoga bisa memahami perbedaannya ya. Kalau strategi membimbing orang tua, ya tadi yang menguji bersama. Saya menunjukkan, lalu memberikan giliran ke orang tua. Namun strategi kuncinya yaitu penonjolan akustik. So now I'm going to give each group a parent coaching strategy and a key strategy.
Ya, jadi saya akan memberikan ke setiap grup satu strategi membimbing dan strategi kunci. And you're going to meet in your WhatsApp group and practice a role play of how you would demonstrate using that parent coaching strategy and the key strategy. Ya, jadi nanti silahkan berdiskusi atau role play melalui WhatsApp dengan grup masing-masing dan saya akan berikan strategi membimbing dan strategi kuncinya. Then I actually want to check how you're going before I ask you to demonstrate to the group. Ya, sebelumnya saya akan bertanya gimana nih, bisa apa enggak atau bagaimana sebelum didemonstrasikan di sini. So what I want to do is I'm going to send you a message on WhatsApp when I want your group to come back to the Zoom room. Ya, jadi nanti saya akan memberitahu lewat WhatsApp kapan Anda harus kembali ke Zoom. So stay in your WhatsApp group, in your WhatsApp space until you get a message from, actually I might get Eka to send the message to come back to the Zoom room and I'll check how your demonstration is going. Ya, jadi silakan diperhatikan WhatsApp-nya ya. Nanti yang mendapatkan pesan nanti akan mendapatkan giliran mempraktekannya di Zoom. And then when I've had a look at all of the groups and coached you towards a good role play, then we'll come back together and share them. Ya, nanti saya akan membimbing ke setiap grup, lalu setelah itu akan kembali ke dalam satu grup besar di sini. Okay, can you give me a thumbs up if you understand the activity? Ya. Berikan jempolnya kalau sudah paham dengan tugasnya. So I think we might still be missing a couple of people. Oh, we've got Tiwi. Yeah, great. And I think, I'm not sure if we've got Elder here. Elder, can you give me a thumbs up if you're here? Ya, saya tidak yakin apakah ada Bu Elda di sini. Oh iya. Okay, great. Ada. Do you need some help to understand the activity? Masih Just perlu you can penjelasan? pop your camera on and ask the question if you need some help with that. Kalau ada pertanyaan tentang tugas ini, silakan diajukan. Maaf, kalau boleh diulang sekali lagi karena saya tadi terlambat dari. Can you repeat the task because I just come back. Okay. So we're going to do practice a role play. You're going to be in your group with Yani, and your task is to use one of the parent coaching strategies with an essential strategy. Ya, jadi nanti Bu Elda silakan bergabung dengan Bu Yani di grupnya, kemudian dipikirkan, dipraktekkan untuk satu strategi membimbing dan juga satu strategi kunci. I think it might become obvious what to do after I start allocating each group the task. So let's do that. Ya, nanti akan lebih jelas kalau masing-masing grup sudah tahu tugasnya ya, strategi apa. Please use the PowerPoint notes to help you remember about the parent coaching strategies because we only talked about them this morning. Ya, silahkan dilihat lagi catatannya tentang strategi membimbing orang tua, karena kita sudah membahas itu ya. Particularly helpful, I think, is the second page that gives you examples of the kind of language you would use when you're using that strategy. Ya, khususnya di halaman kedua dari penjelasan masing-masing strategi ya. Di situ kita bisa melihat contoh bahasa yang digunakan untuk strategi membimbing orang tua. So, Ellie and Myrnie, I'd like you to use the parent coaching strategy show and share with the essential strategy of talk, talk, talk. Untuk grup Ellie dan Murni, strategi membimbingnya yaitu tunjukkan dan bagikan. Strategi kuncinya bicara lebih banyak. Lupi and Anto, I'd like you to use the parent coaching strategy of guided experiment with the key strategy sabotage.
Untuk grup Anto dan Lupi, strategi membimbingnya yaitu eksperimen yang dipandu dan juga strategi kuncinya sabotase. Ria, Nada, and Tiwi, I'd like you to use the parent coaching strategy of to the point with the key strategy of come close to me. Untuk Ria, Nada, dan Tiwi, strategi membimbingnya yaitu to the point atau langsung ke intinya dengan strategi kunci mendekat padaku. Elder and Yani, I'd like you to use the parent coaching strategy of news commentator with the key strategy of wait, wait, wait. Ya. Untuk grup Elda dan Yani, strategi membimbingnya yaitu komentator berita dan strategi kuncinya tunggu, tunggu, tunggu. And Prima and Rena, I'd like you to use the parent coaching strategy, so what, with the key strategy, building auditory memory. Ya. Untuk grup Prima dan Rina, strategi membimbingnya yaitu lalu apa, kemudian strategi kuncinya yaitu the key strategy, sorry. Building auditory memory. Membangun auditory memory. That's exactly what I'm doing. Okay, so what break now for 5 minutes in your group and listen out for a WhatsApp message to come back in your groups to the Zoom room. Ya, kita kasih waktu 5 menit. Silakan perhatikan pesan di WhatsApp-nya, lalu kembali ke grup.
Ellie and Murni, if you can hear me, can you come back to the Zoom room? Ellie dan Murni bisa mendengar? Silakan kembali ke Zoom. Ellie dan Murni. Okay, that worked. Oke. Okay, Ellie and Murni, would you like to show me your role play? Ya, bisa ditunjukkan prakteknya. Oke, sekarang saya sebagai terapis, Mbak Eli sebagai orang tua, dan nanti ada anak di tengah. So I'm the therapist, Ellie will be the parent. Oke, tadi kita menggunakan strategi membimbing yaitu tunjukkan dan bagikan. Kemudian strategi kuncinya bicara lebih banyak. Aktivitas yang kita ambil adalah membaca buku. So the activity is reading book. Okay. Can I check with you? When I can hear you naming the strategies there. When we're coaching parents, we don't use the name of the parent coaching strategy. We just do it. We do use the name of the key strategy, like talk, talk, talk. Oke, saat kita menjelaskan kepada orang tua, kita tidak bilang ini strategi untuk orang tua, tapi kita bilang saja nama strateginya aja. Seperti strategi kunci, bicara lebih banyak. So when I introduce your role play, I will say Ellie and Murni will use the parent coaching strategy of show and share, and you can then explain the essential strategy. Ya, jadi saya akan bilang ke Ellie dan Murni, silakan praktekkan strategi tunjukkan dan bagikan. Lalu silakan Anda menjelaskan strategi kuncinya. Oke. Wah, Mama, bagaimana Mama mengajarkan Alia di rumah membaca buku? Nanti. So I asked Mom, so how do you teach reading book at home? Sudah dilakukan membaca buku dengan Dava. So I did it at home with Dava. Oke, sekarang kita mau membaca buku ya Dava. Kita bahasakan apa yang ada atau terkait gambar yang ada dalam buku. Jadi kita bicara terus-menerus. Seperti So we will read a book and then we give the language, whatever the image or the picture in the book. The key to this strategy is that bit where you're going to ask the mum to show you how she does it. Can you show me how you do this at home? Jadi, boleh ganti biar saya yang jadi terapi. Can we exchange? So Ellie will be the therapist. Nggak apa-apa ya Kak? Oh, I thought. Yes, okay. Yeah. I don't know. It's up to you. You two work it out. Ya, silakan aja, boleh aja silakan. Oke, Mbak Eli. Okay, Yeah. show me your idea, Ellie. Yeah. Ya, silakan idenya, Mbak Eli. Baiklah Ma, kali ini kita akan membaca buku ya. Nah, untuk strategi ini kita akan menggunakan bicara lebih banyak. Untuk di rumah sendiri bagaimana Ma? Apakah sudah mempraktekkan membaca buku dengan Davanya? So today I will show you the strategy of talking more, and then can you tell me, have you ever done reading a book with Dava at home? Sudah Bu, tapi Davanya kadang suka-suka buka-buka aja, nggak sabaran buka satu langsung ke belakang. So I did, but Dava opened the book very fast, and then he doesn't want to look long at the book. Just open it quickly. Nah ini kita akan membacakan buku tentang gajah. Sekarang bisa Ibu tunjukkan, Ibu yang membacakan ke Dava sekarang, boleh dipraktekkan ke Davanya. So
Now we will read about a book about elephant. Can you show me how you usually read a book with Dava? Oke. Dava, Ibu punya buku gajah. Gajah belalainya panjang. Coba lihat. Wow. Okay, great. I'm going to stop you there bagus. because that's Okay. exactly what I want to see. So you've done exactly the elements of that parent coaching and you've introduced that idea of talk more. Good work. All right, I'll quickly check the others and we'll come back together. Ya, bagus sekali tadi ya contohnya. Seperti itu, betul. Terima kasih. Okay. Lupi and Anto, can you come back to the Zoom room? Lupi dan Anto, silakan kembali ke Zoom. Well, I did say they were going to be, oh, here we go. Good. You can hear. Oke. All right. So I just explained to Ellie and Myrnie that when we're working with families, we don't tell them the name of the parent coaching strategy. We just keep that in our head. So I will explain to the group what parent coaching strategy you have, then you do your role play. Ya, jadi kita tidak memberitahu ke orang tua strategi membimbing orang tuanya, yang kita sampaikan ke orang tua strategi kuncinya aja. Oke. Kalau untuk saya kali ini aktivitasnya kita mau coba. Sorry deh, saya ke bapaknya. Hari ini Anto sebagai anaknya, terus saya sebagai orang tua, terapis, plus sebagai orang tuanya. So, Anto will be the child and Lupi will be the therapist and the parent. Okay. Oke. Oke deh. Oke, Mam, kita di sini mau mengajarkan tentang saya mau mengajarkan tentang strategi sabotase, yang mana kita akan menciptakan suatu hal yang akhirnya memancing reaksi si anak. Kalau di sini karena kita aktivitasnya mewarnai, saya nanti minta ke ibu untuk kalau misalnya kita kasih pilihan anaknya. Di sini konteksnya anaknya udah bisa warna ya. Kita kasih pilihan anaknya mau yang mana, pink, ungu, atau merah. Nah, ketika dia bilang misalnya dia mau minta ungu, kita kasihnya warna merah. Sambil menunggu reaksi dia bagaimana. Mbak Yana. Okay. So today I will teach you about strategy of sabotage. So we create a situation that triggers reaction of the child, and the activity is coloring. So we know the child already knows the names of colors, and then when we ask the child, which one do you want? I want purple, but we give the wrong one, the red one. So, and at that time we use the strategy. Nah, kita akan kita pakai sedikit waktu tunggu untuk menunggu reaksinya dia nanti bagaimana. And we give some wait time to wait for the reaction. Okay, so that's a good example of using sabotage. Ya, jadi itu contoh yang bagus untuk sabotase. What it doesn't have in it is that parent coaching element. So the next step is for you to think about the parent involvement. So that might go something like this. Jadi yang perlu dipikirkan elemen selanjutnya adalah strategi membimbing orang tuanya. Seperti ini contohnya. So today we've got these 3 pens. We're going to create a problem and use the key strategy of sabotage to help Anto use his words. Ya, jadi ini kita ada 3 warna spidol. Kita akan gunakan strategi sabotase. Lalu kita lihat reaksi dari Anto. What do you think, Mum? What do you think will happen if we give him the wrong colored pen? Menurut Mama, apa nih yang akan terjadi kalau kita kasih spidolnya warnanya yang salah?
bukan yang dia pengen. So Nah, that itu question. Yeah, sorry, were you going to do that, was it? Ya, I want to ask, saya mau tanya mamanya, tapi saya menggunakan pertanyaan itu bukan di awal, tapi di akhir. Jadi ketika, kan tadi sebenarnya mau change ini kan, mau dikasih ke anaknya, tapi sempat terjadi dengan Mbak Yana. Jadi kita mau nanya ke step berikutnya itu. Oh yeah, that's the next thing I want to Okay, do. all right. Try and move to it kind of quickly. Coba lebih cepat lagi melakukan. Silakan. Sorry. Okay, so I think what I'm going to recommend now is that actually the whole group comes together while we do these little practices, because there's quite a lot of learning for everybody. Ya, jadi ini pengalaman yang bagus sekali untuk dipelajari atau dilihat oleh semua peserta ya. So everyone come back to the Zoom room. Silakan semuanya kembali ke Zoom. Okay. So I've had a look at Ellie and Myrnie and Lupi and Anto. I'm going to get them to show you their role plays now, and then I'm going to talk through the remaining 3 groups together. Ya, jadi tadi sudah dipraktekkan grupnya Ellie dan Murni dan juga grupnya Lupi dan Anto. Silakan grup tadi menunjukkan lagi, dipraktekkan lagi. Sedangkan untuk yang grup yang tersisa nanti saya akan panggil. Okay, so everyone cameras off except Ellie and Murni. Ya, silakan semua kamera kecuali Ellie dan Murni dimatikan. Okay, Ellie and Murni are going to use the parent coaching strategy called show and share. Jadi grup Ellie dan Murni akan menunjukkan strategi membimbing, tunjukkan dan bagikan. Okay. Silakan. Ma, kali ini kita akan membaca buku tentang gajah. Nah, strategi yang mau kita gunakan di sini adalah berbicara lebih banyak. Untuk di rumah sendiri bagaimana? Apakah Mama sudah membacakan buku untuk Dafa dengan menggunakan strategi berbicara lebih banyak, Ma? Oh, microphone on Murni. Mikrofon Bu Murni. Mic-nya. Ya. Sudah sih Bu, Dafa sudah saya bacakan. Kalau mau tidur, sebelum tidur, kami biasanya membaca buku. Oh gitu, ya bagus sekali. Nah, kali ini kita membaca buku tentang gajah dengan strategi berbicara lebih banyak. Kali ini coba Mama tunjukkan Mama yang baca untuk Dafa ya. Dafa, Mama dan Dafa baca buku ya. Kita baca buku gajah. Nih, gajah. Oh, gajah. Gajah ini belalainya panjang. Lalu kakinya 4. Okay, thank you, Murni. That was really great, Ellie and Murni. Bagus sekali, Ellie dan Murni. Terima kasih. Thank you. So key to this parent coaching strategy of show and share is that invitation to the parent to show you what they can do. Kunci dari strategi tunjukkan dan bagikan ini adalah adanya ajakan atau undangan untuk orang tua menunjukkan kepada terapis. And as you can imagine, this parent coaching strategy, it works with all of the key strategies. Show me how you position yourself at home. So nice and close. Ya, jadi strategi membimbing ini bisa digunakan untuk berbagai strategi kunci. Jadi bisa untuk strategi mendekat padaku dan strategi yang lainnya. Show me how you're using auditory closure. Coba tunjukkan, Mah, gimana Mama menggunakan strategi auditory closure. Okay, cameras off, Murni and Ellie. Cameras on, Lupi and Anto. Sekarang giliran Lupi dan Anto, silakan. And Lupi and Anto have the parent coaching strategy of guided experiment. Dan strategi membimbing yang akan dipraktekkan eksperimen yang dipandu. Silakan. Oke Mama, hari ini kita mau belajar tentang strategi sabotase. Sabotase yang mana
kita akan menciptakan suatu kondisi anak dan harapannya anak akan menunjukkan reaksi tertentu. Karena aktivitas kita ini mewarnai, kita akan berikan pilihan ke anak warna apa yang dia mau. Sambil nanti kita tunggu kira-kira kalau kita berikan warna yang salah, bagaimana reaksi si anak. Oke. Saya serahkan ke Ibu ya. Di sini saya sebagai terapis dan juga saya sebagai ibunya. Kalau menurut saya, ini sekarang jadi ibu. Kalau menurut saya sih mungkin anak akan menoleh ya Mbak. Oh gitu ya. Oke, nanti kita lihat reaksi anak ya. Sekarang giliran Ibu ya. Oke Anto. Nih kita mau mewarnai. Mama punya warna merah, ungu, dan pink. Anto mau warna yang mana? Pink. Pink. Oh, mau warna pink. Oke. Ini pinknya. Pink. Pink. Oh, Mama salah ya? Ya, ini deh pinknya. Ya. Tuh. So I just want to check if we had the question in there. Did we have a question about to allow the parent the opportunity to predict what their child might do when given the wrong color? Nah, tadi ada pertanyaan yang ditujukan untuk orang tua. Jadi tadi ada pertanyaan ini enggak? Bagaimana nih kalau kita kasih warna yang salah? Did we have a question, Yana? Yes. Yeah. Okay, great. Because So, Lupi become the parent as well. I know, it was a bit confusing. Yeah, because I want to show everybody how the react from the child, the kids. Yes. Child. So, key to this parent coaching strategy of guided experiment is providing the parent an opportunity to think about what their child might do and hypothesize. Ya, strategi ini artinya kita ingin membiarkan orang tua untuk memikirkan dulu, membuat hipotesa dulu, kira-kira apa yang akan terjadi. Okay, let's quickly try and get through the remaining groups. We've got Ria, Nada, and Tiwi. They're going to show us the parent coaching strategy of to the point. Grup selanjutnya, strategi membimbing to the point. Ria, Nada, dan Tiwi silahkan. Mic-nya silakan. Iya, mic-nya dinyalakan. Ria, udah. Mbak Tiwi. Hai. Oh, Tiwi, We can't ada hear suaranya. you, Tiwi. Tidak ada suara yang terdengar. Halo? Ya, oke. Iya. Saya akan mencoba menjadi sebagai terapisnya dan I Ria will be the sebagai therapist. ya sebagai orang tuanya. Ria the Nada parent. sebagai anaknya. Nada the child. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada orang tuanya tentang penggunaan strategi yang akan dilakukan pada aktivitas ini. Ma, hari ini kita akan mencoba menggunakan strategi mendekat padaku. Nah, strategi mendekat padaku ini kita usahakan posisi mulut kita dengan anak berdekatan supaya suara yang kita ucapkan dapat terdengar secara optimal. Ya, baik, Bu. Lanjut ya, Bu. Okay, I could understand quite a bit of that, and I could see the mum nodding. She understood what she's required to do, which is exactly to the point. Well done. Ya, jadi tadi sudah terdengar sih, sepertinya sudah cukup jelas penjelasannya, lalu terlihat bahwa orang tuanya mengangguk. Great job. Jadi bagus. Ellie, Elda and Yani, cameras on
and they're going to show us the parent coaching strategy of news commentator. Silakan grup Elda dan Yani, komentator berita. Elder, you'll need your microphone on. Ya, mic-nya, Bu Elda. Di sini saya akan berperan menjadi terapis, Bu Yani sebagai orang tua. Elda the therapist, Yani the I parents. got it. Mom, hari ini kita akan mempraktekkan strategi waktu tunggu. Jadi nanti skenario-nya, Mama, kita ke pantai, kemudian Mama menanyakan sesuatu ke Ataya, kira-kira di pantai ini panas, kira-kira kita perlu apa gitu. Bisa ya, Mam? Bisa. Taya, yuk kita ke pantai. Wah, panas sekali. Sepertinya kita butuh. Iya, topi. Mic-nya, Bu Elda. Ya, benar, Mam. Itu udah bagus sekali. Jadi Mama sudah memberikan waktu atau jeda kepada Ataya untuk memikirkan jawabannya. Good job, Mam. Terima kasih. That was a really great role play, Elder and Yani. I didn't understand all of the language, but I could understand all of the feeling. Iya, tadi bagus sekali walaupun saya nggak sepenuhnya paham bahasanya, tapi saya bisa merasakan perasaan itu, emosinya. And the feeling is actually an important part of news commentator because you are building the parent up, telling them that you noticed something that they did and why it was effective. Ya, aspek perasaan itu sangat penting ya untuk strategi komentator berita. Jadi kenapa kita senang dengan apa yang dilakukan orang tua gitu. Thank you. And our last demonstration, Prima and Rina are going to show us the parent coaching strategy called So What? Ya, silakan grup Bu Prima dan Bu Rina, strategi lalu apa? Oke, di sini saya akan sebagai terapis. Kemudian tadi strateginya adalah building auditory memory. Jadi mengajarkan melatih anak untuk 2 item memori. Jadi saya sebagai terapis akan menerangkan kepada Bu Prima sebagai orang tua, Ibu, hari ini kita akan melatih anak untuk mengingat 2 item memori dengan memberikan pilihan. Misalnya kita bermain potong kue, kemudian mau piring merah atau piring kuning. Kira-kira gitu. Ya, Ibu, bisa kita latih seperti itu, Ibu? Bisa Ibu coba dengan Anandarika? Oh, bisa. Rika, kita mau potong kue. Potong. Oh, perlu piring. Mau piring biru atau piring merah? Iya, Bu, betul. Jadi kita kasih pilihan mungkin untuk memudahkan anak mengingat. Kira-kira begitu. Okay, that was great. I understood nearly all of it. What I could see was that very clear explanation of what you're going to be doing and why. Ya, itu bagus sekali. Saya hampir memahami semua tadi. Dan yang bagus adalah menjelaskan apa yang harus dilakukan dan alasannya. And I really appreciated the way that you checked in, that Mum understood. I could hear you questioning in a very soft way that Mum knew what she was going to do. Dan saya suka tadi Ibu mengecek dulu pemahaman si orang tuanya. Saya bisa melihat itu. An effective demonstration of the parent coaching strategy. So what? Iya, itu praktek yang efektif ya. Bagus sekali. Terima kasih. All right, that brings us to the end of our session for today. Thank you very much for those role plays. I know that those parent coaching strategies are difficult because they are new information. Ya, itulah akhir dari sesi hari ini. Saya tahu bahwa strategi membimbing orang tua itu agak sulit ya, karena ini adalah hal yang baru.
Actually, when I studied speech therapy at university a long time ago, parent coaching wasn't really a thing. Ya, dulu saat saya masih kuliah terapi wicara, untuk membimbing orang tua itu belum ada ya, belum diajarkan tentang hal itu. Our therapy 30 years ago was really child-focused. Ya, 30 tahun yang lalu ya terapinya fokus pada anak saja. And it really only came as to me when I had children that actually I need to be coaching the parent here to make a really big difference in outcomes. Lalu saya menyadari ketika saya sendiri memiliki anak, sepertinya saya perlu membimbing orang tua deh, bagaimana bisa meningkatkan kemampuan anaknya. So really it's only been, well, Teresa Caraway gave us this information in 2008. So it's really only been the last 10 to 15 years that we have shifted our focus from the child to the adults. Jadi strategi-strategi yang diberikan oleh Caraway tadi memang baru berkembang 10-15 tahun belakangan ini gitu. Ini hal yang baru juga untuk membimbing orang tua. And what I like about having these strategies written down is that we don't have to kind of make it up. Somebody's already done the work for us. We can try and use these tools in an organized and structured way. Ya, yang saya suka adalah kita tidak perlu capek-capek membuat sendiri strategi apa ya yang harus dilakukan. Seseorang itu sudah membuat itu, kita tinggal mempraktekkan atau mencoba masing-masing strategi tadi. All of us have our preferred or favorite parent coaching strategies. Ya, masing-masing terapis punya kesukaannya sendiri ya, strategi mana nih yang paling disuka. But it is good practice to try a variety of parent coaching strategies in case one family, one works better for than others. Ya, tapi akan bagus sekali kalau kita mencoba semuanya satu persatu gitu. Barangkali untuk keluarga tertentu cocoknya dengan strategi yang ini, yang lain strategi yang lain. So I'd encourage you to give every single one of them a try. Ya, jadi saya sangat sarankan untuk mencoba strategi itu satu persatu. Okay, on that note, we will turn our cameras on to say goodbye and Nyalakan we will kamera. see you tomorrow. Dan dadah, sampai jumpa besok. Okay, what is it? Dada something besok? Besok is tomorrow. Sampai look, jumpa. Prima's boy. Besok. Hi, Prima's boy. Anaknya Bu Prima, halo. Okay, all right, we'll see you tomorrow. Bye. Sampai jumpa besok. Dah. Dadah.